তিনি গন্ডাতিসা ত্রিপুরা মথনি পার্টি অফিস কাইসা জয়নিং সভা চিনি আনি করে দङ চিনি খাসুকসা ইএম বরমগনা রাজেশ ত্রিপুরা এবং চিনি TW2 প্রেসিডেন্ট এবং তিনি ত্রিপুরা মথনি সিনিয়র লিডার যত এবং YTF যিনি লিডার ফাইভ মান্থ তিনি 13 ফ্যামিলি 39 ভোটার IPP আকারে চিনি আর ফাইকা বিশেষ করে তিনি বীরেন ত্রিপুরা IMW ni জেনারেল সেক্রেটারি প্লাস এবং দীর্ঘদিনে IPP তে চাঙ্গা খাইনানি চাঙ্গা মন পিছনে চিনি বিনি একটা অবদান দङ যে তিনি জাতির হামজাবে এক সময় অনেক কিছু হার্ড ওয়ার্ক থাকে ডেডিকেটেড লিডার এবং তিনি স্বাধীন ত্রিপুরা বিন লগে চিনি আরো যত বুড়ি বদল ফাইবে आं खायो তিনি অবজাস্ট চিনি শুরুয়াত और रायमे बेलियो तब प्रत्येक दिन তিনি বিভিন্ন দল ইয়াকারি ফাইট দङ এবং একমাত্র বুবাগ্রান থানচানা হারে এবং বুবাগ্রানে আইডিওলজিনা আদর্শ নীতিনা হামজাগে তিনি IPP ইয়াকারি তিনি দল ফাইকা आं एज ए ब्लक प्रेसिडेंट प्लस তিনি 24 টাইম বেলিনি বুবাগ্রানে চংগাজাক অনে ক্যান্ডিডেট হিসাবে आं বরংনা লামসগো এবং বরংনা চিং খাকুফोर লামসগো তিনি বুবাগ্রানে থানচানি মারিनो आं आरो कासे कइनाय चिनि इ जागो गोबां बिरोधी दल रचना चिनि थानचानि सबायनानै बागै अनेक चक्रांत खाय विभिन्न भाবে কক সাইড दङ अब उनुया जों একটা বুবাগ্রানে আইডিওলজি जों हामजोब এবং বুবাগ্রানে আইডিওলজি हामदेन যত তিনি আর সামিন হयो আগামী দিনে जों আরো এর স্ট্রং কে जों এই যে দুইটা আসনব 24 এবং 8 जों বুবাগ্রানে থানচানি মারি এর কপ্লায়না आंर चिनि এর कप्लायना যতন খুলুমকা हामबाय आं 2015 नि सिमी IPFT खालायै दंमानि विगत 8 मास आं पार्टीनि याकागै आसुगै दंजाब तासाराबो बावानो सेन्ट्रल कमिटिनि आं कायसा IMW नि GS दंमानि जेनेरेल सेक्रेटारि दंमानि राज्य कमिटिनि बक्तानो कुनो सस्पेंशन खालायजा आं खुद निजेनो रिजाइन दगै आं तिनि इरोजे सिनि लगेयो 31 भोटार टोटल फाइका महाराजानि थानचाना लगेरनानि बागै आगामी दिनो 10 फैमिली 11 फैमिली 31 भोटार टोटल 39 भोटार फाइका महाराजानि जे थानचाना हामजागै एवं विशेष खायै चिनि जे TTADC एरिया न जों आरो डेभलपमेन्ट खायनानि बागै तिनि आं बरमगना तिनि सार EM राजेश त्रिपुरानि याग्रमै एबा ताबुनि तिनि प्राक्तन बर्तमान जेटा तिनि कैंडिडेट बरमगना धनंजय त्रिपुरा सहकारे इरो TWF नि प्रेसिडेंट जोंमाबो दङ युथ निबो दङ जतनि बिसिनथिखे आं तिनि फायै महाराजाना लगेरनानि फायका हामबाय जोनी लाइक आगे तिब्रा मथा दङ नेगा तापर किसा दलने बिसे बोल बजा और आबार आं आतिथे थांगा आतिथे परे आति साने जनरल सेक्रेटारि दङ तापर आबार आं महाराजाना हामजागै बिनित तमना हामजागै आबार अगेन आं तिब्रा मथा फाय जयन हामबाय Runthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rijaka bani ni kumangka kumnu wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Runthoma Academy wo Fatitham mai hostelo tongui chawi school pori mano teibo kaham kai saimana bagai nro ukok dug number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 9366107290 ukok dug number